Okay, game 1 of the undercard. Team Cordoba against Team Fish Valley. Kaya tabakanday. Black Panda mereka tulong sa Team Cordoba. 1-0 na, servisyo. Bornok. Wala, sa yuha eh. Patay! Nabugha na. Side out. 1-0, servisyo John Paul. Albert, John Paul. Iking si the Black Panda. Igualison na. Okay, this game is presented to you by One Shot Vlog Promotion and is organized by this following people: Idol Jelson Labay, Boss Nino Ibo, Boss Dante Sabay, Boss Junil Mantalaba, and is sponsored by Cap Honorable Apple Rose Gakasan ug ni Attorney Jib Boiser on atong sponsor. Atong score piladol igualis dos Burnok iya ka Albert Sauta punta kay Saloy la kaniya kuha pa Pung ay iyay ka John Paul. Pila na dia score na total? 1-2. Ang linya. Ayay, mitulo. Servisyo Darling. Iyay ka, Burnok, bantay. Upukan na kanya Burnok. Bang! Sahur pa! John Paul! La! Out Paul. Igualis dos na sa atong giman. Sa atong undercard. Kini para Tris. Servisyo Darling. Idaggan ay. Grabe Albert Tris. Dos na. Servisyo Darling. Burnok, overhead. Iyay ka. Bang! Darling. Ipabuto. Burnok na. I-score. 4-2 na. 4-2. 2 puntos ang lamang sa Team Cordoba. Servisyo Darling. Aloy. Burnok. Lupit ng tira ni Burnok. Inside the box. I-score 5-2 na. 5-2. Ini para size. Oy, dagat. Bukid nila. Teka, Darlene. Aloy. Sangkal ni Albert. Putukan mo, Daming. Bang. Burnok. Ala out. Allah kaya. Daray. Bang! Spy ka nun, grabe, dakpag yun! Grabe ay! Ukab ay! Size 2! 4.3 din Pilbaro Team Darling. Albert Og ni Burnok. Game 1 patas, atong undercard. Aloy, kamang out! Bang! Grabe ang mga bula. Ang taas sa Team Cordoba. City 2. Servisyo. Daot. Out na sad. Malasa. 8-2. Last ball na. Servisyo Darlene. Aloy. So Darlene. Yan ka. Gilawagan ko kayo Daot. Side out. Kini, pagkakatao na. Wait, rastok, wait. Wapa. Iya ka, gatngan. Bantay niya sa tungod. Kaya na gaatag niya. Tasgit.
Gayilo. La. Side out. 8 ah. 8-2. 8-2. Bola sa team Cordoba. Here comes Albert. Burnok. Bang. Wasak. Noibi. 2. Noibi 2 na. Noibi 2. Servisyo Albert. Albert again. Gis. 2. Last na. O ana. Wala pa kanig ampo. Out ball. Okay. Side out. Gis 2 ang ato score. Pinambakan ang team ni Mike Kuyin. Burnok again. Out ball. 3. Gis. 3 Gis na. Servisyo Aloy. Para 4. Okay. Mirali. 4 Gis. Paspasin ay. Medyo para init-init pa. Rally pa rin mo. Iya ka, Burnok, bantayan na. Nanigbas na Burnok. Bantay! Pang! May kuyin! La! Sanggang baloy! Da! Kina! Wala ba? Burak! Bantay sa pool, ipit ka niya! Okay, point! Ilan na din? 5 Gis! 5 Gis na, nagatunga na! Nakatunga na yun. Oh, size Gis. Tama bata dia madama. Ay, wala. Sugod na. Yay ka. Size Gis ha. Okay, City Gis. Yay ka. Mapasayog yun si Mike Kuyin na niron. City Gis na. Kini para 8. Ito sa inyo, bang! Ano? Butas ang dipinsa. Lasang depensa. Katuloy. Kato. Score na to, Diadol. 8 na. 8 Gis. Servisyo Aloy. Dalin, tuloy. Bujak na sad. Pagkuyin. Bang! Grabe yan. Basta mabukhan na ginapa ko ni Albert. Bantay dyan ang pool. Gisa. Servisyo. Yan pool. Tuburnok. Sagang ni Aloy. Bantay. Yan pool. Kayay. Kada Aloy. Second line. At tulad sa second line. Hatag kay Likado na niya. Nas front line. Ay. Burnok. Nagpauwa nas Burnok. Okay. Dipinsa. Yay ka. Bawas na, may green. Bang! Good item! Hawan pas kang manang. Okay, bola din eh. Ato score, Diadol. 8 Gis ha. Buhara. Aloy. Dalin. Kay John Paul. The Black Panda firing. The Black Panda again. Nice defense. Bang! Ukabay. Igo sa sus. Atomic bomb ato. Atomic bomb ang gibuhian ni Albert. Gis ha, Gis. Last to lang yapon. Gis 8. Servisyo The Black Panda. Iyay ka. The Black Panda again. Let it fly. Pinumpa sa area ni Aloy. Ganda ng ginawa ni Aloy. Ganda ng galawan ni Aloy. Bot. Aray na at mamot. Gis. Gis 8 ha. Servisyo Mike Kuyin. The Black Panda. Iyay John Paul. Tabang. Iyay ka. Bang!
grabe. Igus kilat ay, lipak. Igus lipak, mura ba ito ganina? Action ko, hupos ko lang po. Open ba? Oh, grabe ito. Ay ka! Ito na dong, malokoy mo dong. Grabe yan nyo eh. Ang hasi mo, di na inyong lugar din eh. Pila to kayong score na boss? G8 nagyapon. Natanggol ta sa G8 ha, wapay na score. Sagang na! Unsa to? Dagat. Wait, Noemi. Dagat. Kini, parang walis. Dagat. John Paul, yeah. Side. Ano pa dyan mayon diyan, John Paul? Ay ka, sugda na. Fuck! Di mahika pulahay. Servisyo. Darlene. John Paul. Ugong yun. Ugong spulso. The Black Panda striking. Answer ko John Paul. Ayay ka. 11. Madonna. For the win. Para daw sa giman ang team ko ba. Servisyo Burnok. Ayay ka. Minawag yun sa giman ang team ko ba. Coming up next, game 2 mga birds.